मैं शुरू किया, बहुत लेट तो किया। वो है माँ यहाँ पे एक एक प्रकार हो जाए, 4 विचार जो है 5 विचार शोभिता मुक्तांगधार कंकण अहम राष्ट्रे अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् देवनेस्तोपरुणस्य तेन दक्षे तदेचे ભોજન જતું કરો અને આગળ બેસતા લોકો કે તમારા બધા બસ અહીંયા બેઠા છે એમની માટે પણ 7 પેઢી ચાલે એટલું ધન સંચય તમે કરી લીધો હશે, પણ જળ સંચય નહીં કરશો ને તો ધન સંચય તમારા આવનારી પેઢીને કામમાં નહીં આવશે. એના માટે જળ સંચય અત્યંત આવશ્યક છે. એટલે હું વિનંતી પણ કરતો હોઉં છું કે ધન સંચય બહુ થઈ ગયો, હવે જળ સંચય માટે એક શરૂઆત કરવી જોઈએ. જલ હે તો કલ હે, जल है तो जीवन है. अगर हम एक एक गिलास पानी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके अगर फेंक देंगे तो 140 करोड़ लोग 140 करोड़ गिलास पानी उसमें चला जाएगा. तो ये तो ठीक नहीं है. पानी को बचाना भी है, जल संचय भी करना है और पानी बिना वजह से उसका नुकसान न हो वो उसके ऊपर भी ध्यान देना है. तो ये हमें एक संकल्प करना चाहिए कि हम पानी की बचत भी करेंगे, जल संचय के लिए काम भी करेंगे.